सर देखिए जरा इसे। तुम्हें हमेशा मैं यही कहता था ईशन कि वो शख्स तुम्हारा स्टैंड कभी नहीं ले सकता। मुझे पूरा यकीन है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, और ऐसा जिस दिन मुझे पता लग गया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। हमेशा बोला मैंने तुम्हें। आई नो। भाई कल तक इराया सिर्फ मेरी थी, आज उसका एक दावेदार आ गया। कल अगर उस बच्चे का आ गया तो अगर दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे, मैं इनाया का साथ क्या दूं? बेटा मैं कभी नहीं चाहूंगी कि रिश्ता टूटे। मैं भी ऐसा नहीं चाहता चाची। हम कहते थे। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती उसे? देखा आपने, आज पकड़ा ही गया उसका झूठ। पता नहीं अब कब से छुप छुप कर मिल रही थी शायान से। आज तो मुझे उस खेल से लग रहा है जो वो शायान के साथ मिलके खेल रही हैं क्या खेल खेल रही? कि हमारी डिवोर्स हो जाए। आयज़ा और शायान ने मिलकर ईशल के ख़िलाफ़ महाज आराई तो कर ली है, मगर अच्छी बात यह है कि ईशल जो है वो इन दोनों के इरादों को जान चुकी है और वो पहले से ही अपने आप को भी और अपने शोहर को भी मोहतात कर चुकी है कि इन दोनों के इरादे क्या हैं। शायान ने तो यही शर्त रखी है आयज़ा के आगे कि वो अपना घर बचाना चाहती है तो वो ईशल की हाशिर से डाइवोर्स करवाएगी और उसको इस अपने घर से चलता करेगी। तो आयज़ा अपना घर बचाने की खातिर ये सब कुछ करने के लिए आमादा हो चुकी है और शायान के साथ उसने हाथ मिला लिया है। लेकिन ईशल ने भी कुछ कम प्लानिंग नहीं कर रखी। उसने भी अपने शौहर हाशिर के साथ मिलकर ये एक प्लान बना लिया है कि ये लोग जैसा करना चाहते हैं हम उनको वैसा वैसा ही करने देते हैं और इनको इस बात का एतबार दिलवा देते हैं कि जैसे हमें इनके इरादों की कोई भी भनक नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इस तरह करने से जो आयज़ा है वो अपने जाल में खुद ही फंस जाएगी और अपने शौहर की नज़रों में गिर जाएगी। तो यहाँ पर शायान जो है इसी प्लान के मुताबिक अब ईशल को बार बार कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है, यहाँ तक कि उसके बर्थडे का गिफ्ट भी उसके घर भिजवा दिया। और बर्थडे का गिफ्ट जैसे ही घर आया तो आयज़ा के हाथ लग गए और आयज़ा ने पूरे घर वालों के सामने बड़े ही मज़े ले लेकर वो उस गिफ्ट को खोला और उसमें मौजूद जो लेटर था उसको पढ़ा और सब घर वालों के सामने फिर से ईशल की बेइज्जती करने की कोशिश की है। लेकिन ये जब सारा कुछ हो रहा था तो हाशिर भी वहाँ मौजूद था। हाशिर ये सारा कुछ देखकर एकदम मुतमईन और रिलैक्स था। हाशिर फिर से गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि हाशिर पहले से ही जानता था कि इन दोनों की आपस में सेटिंग हो चुकी है और वो दोनों मिलकर ईशल को फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन असद के लिए सब कुछ अचानक हुआ है तो असद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और असद ने हाशिर से ये भी कह दिया है कि ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर शायान के साथ तुम्हारी बीवी की दोस्ती है तो उसको अपनी हद तक रखे, हमारे घर में उसको गिफ्ट या उसकी दी हुई कोई भी चीज़ें ना लाइए। इसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता कि शायान की वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो। पहले ही शायान ने रोहान की ज़िंदगी में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है और अब वो फिर से तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट्स वगैरह भिजवा रहा है, तो इसका क्या मतलब है। हाशिर अपने भाई से तो कुछ नहीं कहता, खामोश होकर सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही ये लोग निकलते हैं आयज़ा और असद अब बीवी को लेकर जाता है डॉक्टर के पास और वापसी में जब शॉपिंग मॉल से गुजरेंगे क्योंकि आयज़ा के साथ तो शायान का कांटेक्ट है तो शायान उसे कह देता है कि मैंने ईशल को मिलने के लिए बुलवाया है और ईशल भी मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वो पहले हाशिर को एतमाद में लेगी और फिर जाएगी शायान के साथ रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। तो वहाँ पर जो जगह आयज़ा को शायान ने बताई होगी, शायान के बताई हुई जगह पर आयज़ा जब असद को लेकर पहुँचेगी तो वहाँ ये दोनों मौजूद होंगे, यानी कि शायान और ईशल एक टेबल पर बैठकर बातें आपस में कर रहे होंगे। तो दूर से असद को जो है आयज़ा दिखा देगी कि ये देखें ईशल आपके भाई की पीठ पीछे क्या गुलछड़े उड़ाती फिर रही है, इसका काम क्या है जो छुप छुप के शायान से मिलने आती है। उसके शौहर के होते हुए ये शायान के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर रही। अगर इतना ही पसंद था शायान तो सीधे शादी क्यों नहीं कर ली, फिर आशिर की ज़िंदगी में क्यों आई। तो ये कुछ देख लिया दिखा रही है अपने शौहर असद को ताकि असद कोई जल्दबाजी में आकर या गुस्से में आकर आशिर को प्रेशराइज़ करे और उसे कहे कि ईशल को छोड़ दे। असद भी बहुत
بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایشل کو شایان کے ساتھ دے کر۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے روحان اور عنایہ کی تو یہ دونوں ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ روحان کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ وہ جو بچہ آنے والا ہے اس دنیا میں کیا وہ واقعی روحان کا ہے یا پھر شایان کا، کیونکہ روحان کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ میری عنایہ سے شادی ہوئی تھی اور اب اس کی بیوی کا دعوے دار پیدا ہو چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عنایہ اس کی بیوی ہے۔ اگر کل کو اس بچے کا بھی دعوے دار کوئی پیدا ہو گیا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس مشکل کا حل روحان نے یہی نکالا ہے کہ عنایہ کا DNA کروایا جائے اور پتہ کیا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ لیکن یہ بہت سخت بات ہوتی ہے ایک ماں کے لیے جب اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے آنے والی اولاد کا ثبوت دینے کے لیے، یعنی کہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینے کے لیے DNA کرواؤ۔ تو جب یہ بات اسد کے منہ سے عائزہ کو پتہ چلتی ہے تو عائزہ تو پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اسد کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی امی کی کانوں تک یہ بات پہنچا دیتی ہے کہ عنایہ سے اب آپ بات کریں، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے یہ کروا دے تاکہ روحان کی تسلی ہو جائے اور روحان جو ہے عنایہ کو اپنے گھر واپس لے جائے۔ لیکن یہ بات جو ہے مسرت چچی کو بہت عجیب لگتی ہے اور بہت بڑی لگتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی عنایہ سے اس بارے میں کس طرح بات کرے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ عنایہ سے بات کرے وہ روحان سے خود ہی بات کرنے کی کوشش کریں گی اور روحان سے کہیں گی کہ بیٹا تم یقین رکھو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، جس رات عنایہ کا نکاح شایان سے ہوا تھا اسی رات بلکہ اسی کچھ ہی گھنٹے بعد شایان نے عنایہ کو طلاق دے دی تھی، ان کی رخصتی ہوئی نہیں، تو پھر ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے۔ لیکن روحان اپنی چچی کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ رشتہ بچا لوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل اور دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا، جب تک مجھے تسلی نہیں ہو جاتی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو جب یہ بات عنایہ کو پتہ چلے گی کہ روحان نے DNA ٹیسٹ کے لیے ڈیمانڈ کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عنایہ روحان کے کہنے کے مطابق DNA ٹیسٹ کرواتی ہے یا پھر DNA ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ عنایہ اب یہ چاہے گی کہ اگر روحان میری زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے یا مجھے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو میری پاک دامنی پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ تو اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل چال باز میں۔ ڈرامہ سیریل چال باز کا ایک حد تک بور بھی ہو چکا ہے کیونکہ عائزہ کی چال بازیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، اور ایشل کی اگر بات کی جائے تو وہ تو جیسے فرشتہ صفت خاتون ہے، وہ نہ کہ عائزہ کو سبق سکھائے بلکہ اس کو نیک راہ پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بس اب یہ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے، اس میں اتنا کچھ باقی رہا نہیں ہے، بس شایان کو اس کے انجام تک پہنچ جانا چاہیے اور عائزہ کی حقیقت گھر والوں کے سامنے کھل جانی چاہیے تاکہ یہ ڈرامے کی جو کہانی ہے یہ بھی جلد از جلد اپنے اختتام تک پہنچے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں اور کیا کچھ دکھایا جاتا ہے اور ہمیں اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں اور کتنے دنوں تک الجھایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب